आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 9वें रोजे के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसमें सूरह रहमान फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो क्या आपको इसके फायदे हासिल होते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले एक बात गौर और तवज्जो से सुन लीजिएगा कि बेशक इंसान, इस दुनिया में हर इंसान अपना अपना इम्तिहान देने के लिए आया हुआ है, अपनी अपने पेपर को हल कर रहा है। तो ना तो आप किसी के ज़ाहिरी हालत को देखकर उसको जज कर सकते हैं, ना ही आप ये कह सकते हैं कि फलां नेकूकार है या फलां बदकार है। तो किसी को भी जज करना या किसी को भी उसके ज़ाहिरी हालत को देखते हुए रिमार्क्स देना, तो ये किसी भी किस्म का इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जज करने नहीं भेजा, हम तो खुद यहाँ पर इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं। तो इम्तिहान गाह में बैठकर कोई कैसे जो है वो जज कर सकता है। तो सबसे पहले तो एक बात को गौर से सुन लीजिए कि किसी को बुरा मत कहिए। अल्लाह ताला जानते हैं कौन नेक है कौन बुरा है। किसी के हवाले से आप अपने राय रखने का हक नहीं है। आप अपनी तरफ से अपनी कोशिश कीजिए। रिवायत है बनी इसराइल में दो आदमी थे, एक बहुत बड़ा आबिद था और दूसरा बहुत फासिक और फाजिर था। आबिद फौत हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम को बजरिया वही बताया गया कि वो दोज़ख में है। जब फाजिर फासिक फौत हुआ तो बताया गया कि वो जन्नती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आबिद की बीवी से दरियाफ्त फरमाया कि इसके अमल क्या थे। वो कहने लगे, आप जानते हैं कि वो इबादत में लोगों से बहुत आगे था। फरमाया, और कोई खास अमल? तो बताओ। कहने लगी कि बिस्तर पर लेटते वक्त बस ये कहता था कि अगर मूसा का दीन हक है तो फिर तो हमारे मजे होंगे। अगर का लफ्ज इस्तेमाल करता था, यानी उसको यकीन ही नहीं था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के हक होने पर। फाजिर की बीवी से पूछा गया तो उसने कहा कि आप जानते हैं वो सबसे ज्यादा गुनहगार था। फरमाया कि कोई खास अमल हो तो बताओ। इसने बताया वो बिस्तर पर लेटते हुए कहा करता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए हैं मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अब इस हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना ही उसका इकरार है। वो कहता था ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा जाअ बिही मूसा, कि मैं उस पर राजी हूँ जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। और इसमें कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ता था। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाहु को सिर्फ जबान से अदा कर देना काफी नहीं है, आपके अमल में भी नजर आना चाहिए। हम बस जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसका मतलब है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो माबूद तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल कुशा और किसी को बनाया हुआ है, गरीब नवाज और किसी को बनाया हुआ है, गंज बख्श और किसी को बनाया हुआ है, दाता और किसी को बनाया हुआ है। तो ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाहु है कि आप दूसरों के दर से मांगते हैं? ये तो ला इलाहा इल्लल्लाहु के साथ इंसाफ नहीं है। अगर आप वाक़तन ला इलाहा इल्लल्लाहु के दाई हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाहु के पढ़ने वाले हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाहु पर अमल करने वाले हैं, आप सिर्फ ज़बान से नहीं कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु, आपके अमल में भी वो है, तो फिर आपको अल्लाह करीम को ही दाता मानना होगा, अल्लाह करीम को ही मुश्किल कुशा मानना होगा, अल्लाह करीम को ही गरीब नवाज मानना होगा, अल्लाह करीम को ही गंज बख्श मानना होगा, अल्लाह करीम को ही गौसे आजम दस्तगीर कहना होगा। दाता कौन है? जो सब कुछ देता है। तो वो कौन है? अल्लाह की जात है। मुश्किल कुशा कौन है? जो तमाम मुश्किलें हल करने वाला है। वो कौन है? वो अल्लाह की जात है। गरीब नवाज कौन है? गरीबों को नवाजने वाला वो कौन है? अल्लाह की जात है। गंज बख्श खजाने बख्शने वाला वो कौन है? अल्लाह की जात है। गौसे आजम सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला वो कौन है? अल्लाह की जात है। दस्तगीर मुसीबत के वक्त थामने वाला वो कौन है? अल्लाह की जात है। अगर आप इन तमाम मामलात में अल्लाह को ही माबूद बरहक समझते हैं तो फिर आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु का मतलब समझ में आ गया है। लेकिन अगर आप अपने ज़रूरियात के लिए किसी और दरों पर जाते हैं तो फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाहु के कहने वाले नहीं हैं, आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आज का जो अमल है
وہ 9ویں روزے کے حوالے سے مشکل کشا وظائف ہیں۔ آپ جانتے ہیں اب ہم پہلے عشرے سے جو ہے وہ نکلنے والے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، 9واں روزہ ہے، پھر اس کے بعد ایک روزہ اور ہے، پھر پہلا عشرہ جو وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس عشرہ میں، رحمت کے عشرہ میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادات کیجئے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے اور اس کی برکت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے زیادہ آپ مستفید ہوں۔ 11 مہینے تو ہم جو عبادات کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں جیسا کہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں۔ آپ نے 9ویں روزے کے دن بعد نماز فجر آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ پھر بعد نماز ظہر آپ نے 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور سورہ رحمان کے پڑھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچیں تو آپ اپنی ہر اس نعمت کو یاد کریں جو اللہ کریم نے آپ کو بخشی ہے، آپ اپنی ہر اس عنایت کو یاد کریں جو اللہ کریم نے آپ پر کی ہوئی ہے، آپ کی جو محرومیاں ہیں ان کو آپ سائڈ پر رکھ دیں، آپ ان عنایات کو یاد کریں جو اللہ کریم نے آپ پر کی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل سے جو ہے وہ ناشکری ختم ہوگی، پھر اللہ کریم آپ کو وہ دیں گے جس کے آپ اللہ تعالیٰ سے طالب ہیں۔ بعد نماز عصر آپ نے 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے 11 مرتبہ تجعل لنا فی امورنا فرجا ومخرجا حتی لا نرجو غیرک یا ارحم الراحمین، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ نماز تراویح ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک یا مونس کل وحید یا قریبا غیر بعید یا ربی یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی تعداد نہیں مقرر، آپ نے اس کو جتنا ہو سکے آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، اور اس چیز پر عمل لازمی کیجیے گا جو چند باتیں میں آپ سے ذکر کرتی ہوں اپنی ویڈیو کے شروع میں یا اینڈ میں، تو ان کا مقصد آپ کی اصلاح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے دل پر اثر کرے گی، اللہ کریم آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی کہنے والے کے منہ سے، بے شک وہ کوئی بھی ہو، اس کے منہ سے اگر اللہ کریم نے چاہا ہے آپ کے لیے ہدایت کو چن لیا ہے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کے سینے پر اثر کرے گی، وہ چیز آپ کے دل پر اثر کرے گی۔ لیکن اگر اللہ کریم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو پھر کوئی آپ کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں، آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو تو اللہ کریم کے ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ کی فوراً سے اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔